नमस्कार भाग्य दर्पण कार्यक्रम में आपण मान को स्वागत। बेले बेले आमे देखि थाउ जे घरर वयोज्येष्ठ व्यक्ति मृत्यु पर घरे विभिन्न प्रकार मानसिक दुश्चिंता हो पारिवारिक किंबा अर्थनैतिक समस्या एसबू देखा जाय थाए। एहार कारण कौन ए विषय आज आम आलोचना करबा। सेथिपई आम गहन रे उपस्थित अछंती ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र सर। आसंतु तांको स्वागत करबा। नमस्कार आम कार्यक्रम में आपन को स्वागत करुछि। नमस्कार सर मते आपण कहतु जे बेले बेले आमे देखु जे घरे जदि कोनोसी बड़ लोक चली गले तापरे घरे विभिन्न प्रकार समस्या सृष्टि हुए। माने जो कहते हठात गोटे चड़क पड़ला बेले से अर्थनैतिक समस्या हो किंबा दुश्चिंता हो किंबा कौन गोटे कम जब किसी नुआ किए आरंभ कर सी भी कंप्लीट हुए समस्ते बहुत हंतसंत होती। यहाँ माने यार कौन कारण ग्रह माने कौन एथि दायी ना आउ किछि? देखंतु जन्म जातक जन्म ठारू गोटे व्यक्ति विशेषर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत जाबतीय समस्या जाबतीय दुख जाबतीय कष्ट बा ता भाग्य किसी सुख थिले किसी शुभ फल थिले से जन्म जातक आम जानीपर। जन्म जातक विचार जन्म ठारू प्राणीर मोक्ष होगा पर्यंत प्रत्येक व्यक्ति विशेष प्रत्येक कथा जन्म कुंडली रही था गोटे व्यक्ति रही था। आम जानू आत्मार केवे मृत्यु नहीं। आत्मा होची अजय एवं अमर। बारंबार से जनि बा शरीर परिवर्तन करुथाए विभिन्न जनि रे से जन्म ग्रहण करे। शास्त्रे मध्य कहा जाए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म मृत्यु प्रक्रिया बारंबार व्यक्ति विशेषकर बा आत्मार चली थाए। आत्मार चली थाए गोटे घटरू से आ गोटे घट को संचरित होता है। किंतु बड़ कथा होची आमे अनेक समय देखू अनेक परिवार रे जड़े वयोज्येष्ठ व्यक्ति विशेषकर कौन सी कारण अकस्मात बा हठात अकाल वियोग घटे एवं अकाल वियोग घटवार किछि दिन परे से परिवार रे दुख कष्ट माड़ी बसे एवं विभिन्न समस्या रे अन्यान्य जो परिवार सदस्य माने रहिचंती से माने समस्याग्रस्त होइथांती। देखंतु सबुठार बड़ कथा होची जेतेबेले व्यक्ति विशेष ता जीवन में किछि अचीवमेंट पाए किछि शुभ फल पाए तार जन्म जातक ग्रह स्थिति हिसाब से पाई थाए। जन्म जातक चलन होता ग्रह दशा अनुजाई से प्राप्त करि थाए। जेतेबेले तार किछि क्षति हुए किछि लॉसेस हुए फाइनेंशियल लॉस हो जमी बाड़ी को लेकर किसी लॉस हो सर्विस रे तार किसी लुजर हो जहाँ भी तार किसी लॉसेस हुए तार मध्य जन्म जातक ग्रह माने दायी थांती। जन्म जातक दशा जो चलन हुए से दशा मध्य दायी थाए। जेतेबेले आमे परिवार जड़े मुख्य सदस्य को हराइबू बा जड़े परिवार जी आम मुरबी तांको जेतेबेले आमे हराइबू ता अर्थ आम जातक बा आम परिवार प्रत्येक सदस्य जातक किसी से समय खराब समय चली समस्त जातक खराब समय चली। कारण किए पिता हराइले किए भाई हराउछि किए स्वामी हराउछि तेणु किए मामू हराउछि इवन जो माने निज परिवार न थाई कि अन्य परिवार मध्य जे भली भणजा पुतुरा एमानकर मध्य जन्म जातक दशा निर्घंट होता है जे तांकर दशा रे तांको दादा कि मामूंकर देहांत हो तांको जातक मध्य या थाए। विशेष करी परिवार सदस्य पुओ आपनकर बहु झियो स्त्री एमानक जातक विशेष कर ये जोगटी अधिक थाए जद्वारा कि तांकर ए परिवार जे मुख्य सदस्य बा पितांकर बा जनकर मातांकर तांकर देहांत होता है। एवं जेहेतु खराब समय चलन होता है तेणु तांकर देहांत परे मध्य जदि से समयटी भोग सरी न थाए संपूर्ण रूप से भोगग्रस्त होई न थाए से दशाटी ताहले आ बाकी थिबा दशारे बा बाकी थिबा वर्ष गुड़िक अनेक समस्या मध्य देखा मिली थाए बा अनेक समस्या मध्य ग्रह सृष्टि कराई थाए। सर ए विषय में आगु को आलोचना करबा। जने कलर हमको अपेक्षा करछंती तांको सहित कथा आइ जिबा। निश्चय। हेलो हेलो नमस्कार। नमस्कार के कहउछंती? किए कहते ज्योत्सना मैडम क्या विषय जाने चाहते? भाई का ना कहतु? सुभाष। सुभाष का डेट ऑफ बर्थ कहतु? 1983 अक्टोबर 10 तारीख। अक्टोबर 10 तारीख 1983 मसीहा। जन्म समय सकाळ 9टा। सकाळ 9टा। जन्म स्थान कहतु?
ଆଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ? ଜବ୍ ହବ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ +2 କରୁଛି। +2 ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। କିଛି ଜବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ନା। ପ୍ରାଇଭେଟରେ ବି କିଛି ନୁହେଁ? ହଁ, କୋଉଠି କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ଜାତକ ମୁଁ ଦେଖିବି, ଜାତକ ଭାଇଙ୍କର ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ବିଛା ରାଶି 17/8 ଏବଂ ଜନ୍ମ ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ବିଛା ଲଗ୍ନ, ବିଛା ରାଶି ଏବଂ ବିଛା ଲଗ୍ନ। ଜାତକକୁ ଯଦି ତର୍ଜମା କରିବି ବା ଜାତକ ବିଚାର କରିବି, ଏ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଛନ୍ତି, କର୍ମସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ବା କର୍ମ ଅର୍ଥ ସର୍ଭିସ୍ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଏକତ୍ର ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି କର୍ମରେ ବସିଛି, ଭାଇ ଭାରି ପରିଶ୍ରମୀ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମୋ ଭାଇର ଜାତକ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ସେ ଭାରି ଲେବରିୟସ୍ ପିଲା, ପରିଶ୍ରମୀ, ଜମା ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ନୁହଁ ଏବଂ ଟିକେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ, ଟିକେ ଅଧିକା ଭାବିବ, ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କ'ଣ କରିବ, କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲେ ଭଲ ହେବ ବା କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରିବ ବା କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସେ ଚଳେଇବ, ଏ କଥା ସେ ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ଜାତକକୁ ମୁଁ ଯଦି ତର୍ଜମା କରିବି, ତାହେଲେ ଜାତକରେ ତାର କର୍ମଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମରୁ ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ସ ପିଲା ପାଇବା କଥା, ଭାଇ ପାଇବା କଥା, ତା ପାଇବା କଷ୍ଟକର। ବର୍ତ୍ତମାନର ଦଶା ସମୟକୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜାତକରେ ଗ୍ରହ ଚଳନ ହିସାବରେ ବା ଗ୍ରହ ଦଶା ହିସାବରେ କେତୁ ମହାଦଶା ଚଳନ ହେଉଛି। କେତୁ ମହାଦଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଧ ଅନ୍ତରଦଶା ଚାଲିଛି। କେତୁରେ ବୁଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ କେତୁରେ ବୁଧ 1/11/2016 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତକରେ ଗତି କରିବ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତକରେ ବିଶେଷ ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଶୁକ୍ର ମହାଦଶା ଜାତକରେ ଚଳନ ହେବ। ଶୁକ୍ର ମହାଦଶା ସମୟରେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛି, ସେ ସର୍ଭିସ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନିଜେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଏ ଜାତକରେ ଦେଖାଦେଉଛି। କର୍ମଜୀବନ ଜାତକ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ। ଯାହା ବି କରିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କର୍ମ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି କେବଳ ପେଟ ପୋଷି ହେବ, ଉନ୍ନତି ନାହିଁ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ବ୍ୟବସାୟରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି କପଡ଼ା ବା ଲୁଗାପଟା, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଅଥବା ସାର, କେମିକାଲ, ରଙ୍ଗ, କୀଟନାଶକ ଏ ହେତୁକୁ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଆଗକୁ ଜାତକ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ତ ନିଶ୍ଚୟ 2016 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆମେ ଦେଖିନେବା। ସାର୍, ଏଇ ଚିଠିଟି କଟକରୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅବିନାଶ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଉଛି 8/3/2004 ମସିହା। ଅବିନାଶଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ 8/3/2004 ମସିହା। ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:27, ସୋମବାର। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି କଟକ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିନାଶ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ରହିବ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଭଳି ରହିବ, ଚାକିରି କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବିନାଶଙ୍କ ଜନ୍ମଜାତକୁ ଯଦି ତର୍ଜମା କରିବି, ତାହେଲେ ଅବିନାଶଙ୍କର ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି, ନକ୍ଷତ୍ର ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର, 13/6 ଏବଂ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, କନ୍ୟା ରାଶି ଏବଂ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ସମରାଶି ସମଲଗ୍ନ। ଜାତକକୁ ତର୍ଜମା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଏ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରହିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ଯିଏକି ବୃହସ୍ପତି, ସେ ଜାତକରେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ବା ବ୍ୟୟରେ ବସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠଟି ବ୍ୟୟ ହୋଇଯାଇଛି, ବିଦ୍ୟାଟି ବ୍ୟୟ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟୟ ହୋଇଯାଇଛି ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଭଳି ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା କଥା ତା ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁନାହିଁ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ପରିଶ୍ରମ ଆଦୌ କରୁନାହିଁ ବା ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ବେଶୀ ମନ ଦେଉଛି, ବେଶୀ ଫିଲ୍ମ ଟିଭି ପ୍ରତି ତାର ଆଗ୍ରହ ରହୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ପାଠ ତାର ଆଦୌ ହେଉନାହିଁ ବା ତାର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଅନୁସାରେ ବା ଆପଣ ତା ହିସାବରେ ଯେଉଁ ତା ପାଇଁକା ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଯେତିକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ମାର୍କସ୍ ଆଣିପାରୁନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ହେତୁକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଦଶା ଦେଖୁଛି, ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବେଶୀ କରିବ ନାହିଁ ବା ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନ ଲଗାଇବ ନାହିଁ। ତାର ମେମୋରି ପାୱାର ଅଛି, ଧୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ପଢ଼ିଲେ ମନେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଢ଼ିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ଥୁଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପେଟ କେମିତି ପୁରିବ? ତେଣୁ ଏଇଭଳି ତାର ଜାତକ, ତାକୁ ଆପଣ ବୁଝାସୁଝା କରନ୍ତୁ, ଆଦୌ ତା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଜାତକରେ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ପିଲା
ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ପିଲା, ତାକୁ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ସେ ଅଧିକ ବିରକ୍ତ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ତାକୁ ଆପଣ ଜମା ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠି ବୃକ୍ଷ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଗୋଟିଏ ମରକତ ମଣି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପାନ୍ନା, ଡାହାଣ ହାତ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି 6 ରତିର କିମ୍ବା 6.5 ରତିର ପୁଅକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଅକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ହାତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଈକୁ କିଛି ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେବ କିମ୍ବା ଘାସ ଯଦି ଆଭେଲେବଲ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ବି ନ ହୋଇପାରେ କିଛି ଶାଗ କିଣି 10 ଟଙ୍କା ବା 15 ଟଙ୍କାରେ ଶାଗ କିଣି କିଛି ଶାଗ ବିଡ଼ା ଗାଈକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। हेलो आज्ञा नमस्कार, किए कहते? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜଗତସିଂହପୁର କହୁଛି ରଜତ क्या विषय जाना चाहते? ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। झील विषय जाना चाहते? झीर ना कौन? ଆଜ୍ଞା ଅନିମା अनिमा। अच्छा, कौन ताको डेट ऑफ बर्थ कौन? ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଲା 3/7/1984। 3/7/1984 मसीहा। जन्म समय ସମୟ ଭୋର 3:45 AM। भोर 3:45। जन्म स्थान कहतु? ରାଉରକେଲା। राउरकेला। मत 12 कही पारे कि माने सूर्य उदय होला परे को मंगलवार हम। अच्छा, कौन जाने चाहते झील विषय? ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଝିଅଟା 2007 ମସିହାରେ ବିବାହ ହେଇଥିଲା। ହ୍ୟାଲୋ आज्ञा कहतु। 2007 ମସିହାରେ ବିବାହ ହେଇଥିଲା, ତାର ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଗଲା। अच्छा ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା କଣ ହେଲା? ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, अच्छा ତାର ସେ ଯୋଗ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଯୋଗ ଥାଏ କେବେ ହବ? अच्छा, निश्चित भाव में सर कहतु। ହ୍ୟାଲୋ ଆଉ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଜାତକ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ଜାତକ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଝିଅଙ୍କର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ସିଂହ ରାଶି 10/5। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ଆଜ୍ଞା। ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ଝିଅଙ୍କର ବୃଷ ଲଗ୍ନ। ବୃଷ ଲଗ୍ନରେ ଝିଅ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଜାତକରେ ସପ୍ତମରେ କେତୁ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମାଧିପତି ଯିଏକି ମଙ୍ଗଳ ସେ ଶନି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯଦି ସପ୍ତମାଧିପତି ଶନି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସପ୍ତମାଧିପତି ଯଦି ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସପ୍ତମାଧିପତିକୁ ଯଦି ଶନି କିମ୍ବା ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ ଏବଂ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ପାପ ଗ୍ରହ ଥାଏ, କାରଣ କେତୁ ହେଉଛି ବୃଷ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ପାପ ଗ୍ରହ, ସେ ସପ୍ତମ ବା ବିବାହ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସପ୍ତମାଧିପତି ଯିଏକି ମଙ୍ଗଳ ସେ ଶନି ସହିତ ବା ପାପ ଗ୍ରହ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବିବାହ ପରେ ବିଚ୍ଛେଦ এই ଜାତକରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବା ବିବାହ ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମନୋମାଳିନ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜାତକର ବିବାହ ପରେ ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଛି ବା ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି। ଏ ଜାତକରେ ପୁନର୍ବିବାହ ଯୋଗ ରହିଅଛି। ପୁନର୍ବିବାହ ନାମକ ଯୋଗ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଝିଅ ପୁନର୍ବାର ବିବାହ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଝିଅର ବିବାହ କଲେ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଜାତକ ମେଳ କରିଥିଲେ ନା କରିନଥିଲେ? ହ୍ୟାଲୋ सर फोन टी कट गई। ଫୋନ୍ଟି ବୋଧେ କଟିଯାଇଛି। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଜାତକ ପ୍ରପର ମ୍ୟାଚ୍ ମେକିଂ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ମେକିଂ ନ ହୋଇଥାଏ ବା ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ କେବଳ ବିବାହର କରିଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ବିବାହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଥାଏ। ଏ ଜାତକରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇଭଳି କିଛି ଦେଖୁଛି। ତେବେ ପୁନର୍ବିବାହ ଯୋଗ ଜାତକ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ 2017 ମସିହା 2017ରେ 2017 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 22 ତାରିଖ ପରଠାରୁ 2017 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଫେବୃଆରୀ 22 2017ରୁ 25 ଡିସେମ୍ବର 2017 ବିଟୁଇନ୍ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ପୁନର୍ବିବାହ ଯୋଗ ହେବ ବା ସେ ବିବାହ ପୁଣି ଥରେ କରିପାରିବେ। ଜାତକରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଜାତକ ମେଳ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ମାସପର୍ଣ୍ଣି ବୃକ୍ଷ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାସପର୍ଣ୍ଣି ବୃକ୍ଷ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଧଳା ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ କିଛି ପ୍ରସାଦ ଦେଇ ବା ଭୋଗ କରି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର କରିବେ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ମରକତ ମଣି ବା ପାନ୍ନା 6 ରତିର ଡାହାଣ ହାତ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଝିଅକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର
ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତିଥି ଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ମାର୍ଜନା କରିବେ, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ଲାଲ ମନ୍ଦାର ମାଳା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଲାଲ ମାଟି ଶଙ୍ଖା, ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ବା ଲାଲ ଆପଣଙ୍କର ଅଢ଼ଣି ଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, କିଛି ପଣା ପାଣି ଭୋଗ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଝିଅର ରହିଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଦେଇଥିବା ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିବାହ ହୋଇପାରିବ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ଅଛି ସାର୍ ତ କହିଲେ ତାର ପ୍ରତିକାର କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ, ତା ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେମିତି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଜାତକ ମେଳକ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଏଇ ଚିଠିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜଳି ପରିଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶମ୍ଭୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପୁଅଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଉଛି 23 ନଭେମ୍ବର 1981 ମସିହା। जन्म समय राति 12:17, सोमवार राति मंगलवार सकाळ। तापर जन्म स्थान हूँ सुकिंदा। तार विवाह केबे हब, लव मैरिज करिवो ना अरेंज मैरिज करिवो, वैवाहिक जीवन किभଳି रहिव, पुअर चाकरी रे परिवर्तन हेबो कि नहीं, जदि हब केबे हब, सरकारी चाकरी मिलिबो कि नहीं, भविष्यत जीवन केमती रहिव, परिवार सहित संपर्क केमिति रहिव। देखंतु आपण पुओंकर जातक विषय जानिया चाहिए। पुओं ना हूँ शंभु। शंभुर जदि जन्म जातक को विश्लेषण करी स्वाति नक्षत्र एवं राशि हूँ तुला राशि, एणुक 15/7 स्वाति नक्षत्र जन्मग्रहण कर देवंश बा देवतागण जन्म समय बेलू राहु महादशा अवशेष बा बड़का थिले। जातक जदि मु ग्रह स्थिति को तर्जमा करी तेबे जातक मंगल स्थिति मुख्यतः डाउन रही, मंगल डाउन स्थिति अच्छी एवं ग्रह चक्र हिसाब से ग्रह दशा हिसाब से वर्तमान समय भल ना। तेणु पिलार कैरियर अनुजाई से जो फल पाइबा कथा वर्तमान समय पाइबा तार कष्टकर एवं ता सहित वर्तमान पिला अधिक मित्र तथा सांगसाथी प्रिय होतार जातक जना जाए। तार कैरियर को जब देखी तार डेवलपमेंट टाइम जो देखी तेरे 2016 मसीहा नवेम्बर मास 22 तारिख ठारू 16 नवेम्बर आप 22 तारिख पर ठारू 2018 मसीहा मे मास 25 तारिख पर्यंत 25 मे 2018 ए समय पर्यंत तार भल समय रोचे। यही समय मध्य निश्चय तार उन्नति प्रगति हो पार एवं तार जो जो आशा रही आपंकर जो इच्छा रही से इच्छा गुड़िक परिपूर्ण हो पार। तापाई आप गोटे कार्य करंतु, गोटे माणिक्य जहाँ आम कहे रूपी डाहाण हाथर अनामिका अंगूठे 6 रतिर शुक्ल पक्ष रविवार दिन भगवान शिव को स्पर्श कराई पिला को धारण करने दिंतु एवं बही जाउथुबा जलराशि रे प्रत्येक गुरुवार दिन एपरिक 21 गोटी गुरुवार बृहस्पति को स्मरण करी गोटे लेखा नड़िया आपण बा श्रीफल प्रवाहित करंतु। देखिए जहाँ भी समस्या रही दूरीभूत हेबो। से शंभुंकर लग्न कौन? शंभुंकर जदि जातक देखा ताले जातक लग्न हूँ तुला लग्न, तुला लग्न रे जन्मग्रहण कर। अच्छा सर, आज आम आलोचना करे घरे बेले बेले आम देखू वयोज्येष्ठ व्यक्ति मृत्यु पर घर अन्य सब मेम्बर माने बहुत सफर करती, तेज तार कारण कौन, तार कौन प्रतिकार हो पार? देखंतु जो कथा मु कहली जेतेबेले परिवार सदस्य जन्म जातक परिवार सदस्य मानकर जन्म जातक जेतेबेले अशुभ ग्रह दशा चलन हुए बा तांकर जो दशा चलन हुए से चलन दशारे तांकर उल्लेख थाए जे काहारी ना काहारी घरर परिवार अपमृत्यु हेब बा आपणकर मृत्यु मुखर से पड़े परिवार सदस्य ताहा जन्म जातक जना जाए। विशेषकर पुओं जातक पितृरिष्ट थिले जना पड़े, जदि मातृरिष्ट थाए ताले पुओ बा झीओं जातक यह अधिक जना पड़ी थाए। स्त्री जातक स्वामीर रिष्ट कथा जना पड़े बा स्वामी जातक स्त्रीर रिष्ट कथा जना पड़े। जेतेबेले परिवार जनकर देहांत होउछि बा जने स्वर्गवास करुचंती से समय निश्चय समस्त जन्म जातक ग्रह दशा खराब बा अशुभ रही। एवं विशेषकर जे परिवार जे मुख्य तांकर जन्म जातक एभली कथा थाए जहाँकर देहांत हम तांकर जन्म जातक प्राणांतर दशा को जदि आम तर्जमा करवा सूक्ष्मांतर भाव प्राणांतर दशार परिसमाप्ति होता है। तेणु जदि तांकर दशा चक्र किसी अवशेष थाए, जदि से मृत्यु समय किसी पुष्कर दोष लगी थाए, आम जानू पुष्कर दोष बोले एक दोष रही, जदि मृत्यु समय पुष्कर दोष लगी थाए एवं ठीक भाव में पुष्कर शांति हुए ना,
पुष्कर शांतिर मध्य विधि विधान रही पुष्कर शांति मध्य जड़े विज्ञ अभिज्ञ ब्राह्मण द्वारा बा जो माने प्रेतकर्म संपादन करती जो ब्राह्मण माने तांको द्वारा जो ठीक भाव में पुष्कर शांति करा न जाए ताहले मध्य पुष्कर दोष कारण तांकर मृत्यु परे मध्य वर्षे 2 वर्ष 3 वर्ष किंबा स्थल विशेष 5-7 वर्ष पर्यंत मध्य घरे समस्या लगी रहे। तेणु जदि आपण घर प्रियजनकर बा घर मुख्यंकर देहांत होईछि एवं देहांत परे मध्य देहांत तो आपण गोटे बड़ कष्ट पाइले कारण आपण निजर प्रिय परिजन को आपण हराइले तापरे मध्य जदि आपण अन्यान्य आर्थिक समस्या पारिवारिक समस्या घरे अशांति विभिन्न मनस्ताप मध्य गति करुथांती ताहले निश्चय आपण निजर जन्मजातक गणना करंतु एवं निज जन्मजातक गणना करी से हिसाब रे किसी प्रतिकार करंतु पुष्कर दोष ठीक भाव में होईछि कि नहीं बा पुष्कर शांति ठीक भाव में होईछि कि नहीं आपण ताकु मध्य अनुध्यान करंतु दरकार पड़ले आउ थरे मध्य से पुष्कर शांति पाई जहाँ जहाँ पदक्षेप नेबाक पड़िबो ताकु करंतु एवं जदि बारंबार उपद्रव होउथाय तबे जेउ जहाँकर निधन होईछि बा जे अपमृत्यु होछि जहाँकर तांको से जो रूम रे सोउतले बा जो रूम रे बसुतले से रूम रे आपणकर ईशान्य कोणटी को भल भाव में खोली दिंतु गोटे फोटो आपण खोली दिंतु किंबा जदि खोलिया सुविधा नहीं घरे बा आपण ऊपर ताला रहउचंती से भली क्षेत्र रे कोन करिवे से भली क्षेत्र रे आपण गोटे माटी कलश नेबे किंबा गात करी गोटे कलश थइबे ता देहरे किछि धान थइबे धान देहरे आपण लडू महाप्रसाद जगन्नाथंकर लडू महाप्रसाद थइबे ता ऊपर धान गुड़ाई देबे एवं से कलशटी को भल भाव में आपण सिमेंट देई बा माटी देई ताको आपण बंद कर देबे जदि गात अछि ताले गात करी पुति देबे जदि गात करि परिबे गात करी पुति देबे देखिबे एभली कले निश्चय आपण घरे जो अशांति लागि रहउची ता दूरीभूत हेबो एवं आपणकर समस्या गुड़िक दूरीभूत होगा सहित जहाँकर निधन होईछि तांकर मध्य आत्मार सद्गति हेबो एवं ठीक समय आपण श्राद्ध तर्पण एगुड़िक मध्य करबा आवश्यक तर्पण पक्षरे आपण जहाँकर देहांत होईछि तांको से पक्षरे आपण केबेले आमिष खाइबा उचित नुह तांको उद्देश्य रे प्रतिदिन आपण पितृ तर्पण करबा आवश्यक पुओ मानक पई पितृ तर्पण करबा आवश्यक जद्वारा कि जदि घरे अशांति लागि रहउछि ता दूरीभूत हेबो। आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आपण आम कार्यक्रम रे जोग देले एते सुंदर कथा आम दर्शक मानू कहले साधारणतः ये जो भयटी थाए जे घरे वयोज्येष्ठ व्यक्ति मृत्यु पर समस्ते सफर करती ताकू किभली भाव रे दूर करा जाई परिबो शेष रे गोटे कथा कहबी जे समस्त पक्षे कथा नुह जे आमे भाबु जे वयोज्येष्ठ व्यक्ति मृत्यु पर आम जो मानकर घरे वयोज्येष्ठ व्यक्ति मृत्यु होइछि तांकर किछि ना किछि समस्या हेबो ता नुह केवल जो मानकर पुष्कर दोष लागि थाए किंबा जो मानकर जन्म जातक रे ग्रह रिष्ट थाए बा ग्रह दशा खराब चली थाए एवं जो दशा रे से पितृ हरैले बा मातृ हरैले से दशाटी तांकर सरी नाही आउ अल्प किछि दिन वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष बाकी अछि एवं से दशाटी बहुत अशुभ स्थिति रे अछि बा रवि जातक राहु सहित युक्त अछि से क्षेत्र रे से माने ए प्रॉब्लम रे पड़ी थांती आपन को सेत में बहुत बहुत धन्यवाद एते सुंदर कथा हम दर्शक मान को कहिथिबार नमस्कार धन्यवाद। जदि आपन जीवन में से भली किसी समस्या अच्छी जहाँ आपण आम कार्यक्रम जरिए आलोचना करने चाहती ताहले हमको फोन करंतु बा हमको चिट्ठी लिखंतु हमको चिट्ठी लिखिबार ठिकाना होची पुणी देखा परवर्ती अध्याय से पर्यंत विदाय दिंतु नमस्कार।